हाजी अली दरगाह वो दरगाह है जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। हाजी अली दरगाह समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। दरगाह बनने के बाद लाखों दफा यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, सुनामी आ चुकी है। हाजी अली दरगाह के आसपास की बिल्डिंग उन सुनामी में, बाढ़ में ढह गई, बर्बाद हो गई। मगर मजाल है कि हाजी अली दरगाह के अंदर एक बूंद भी पानी घुस जाए। हाजी अली बाबा आखिर एक आम इंसान से इतने बड़े वली कैसे बन गए और इस दरगाह को किसने बनवाया? आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बिना इस वीडियो को स्किप करे आखिर तक जरूर देखिएगा। साल 1431 में बनी ये मज़ार, ये दरगाह इस्लामिक सभ्यता की गवाही देता है। दरगाह के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर लोग आज भी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। हाजी अली की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा हजारों की भीड़ देखने को मिलेगी। हाजी अली की दरगाह को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। हाजी अली की दरगाह में उस तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं जिस तरह से ताजमहल में बनाई गई हैं। हाजी अली की दरगाह एक बहुत ही बेहद खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई दरगाह है, जिसमें एक 85 फीट की बहुत ही लंबी सी मीनार बनाई गई है। दरगाह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए दरगाह के बीच में 4 ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए गए हैं, जिनमें बेहद खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं और साथ ही साथ उनमें शीशों का काम किया गया है। मज़ार जितनी ही बाहर से खूबसूरत लगती है उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत बनाई गई है। मज़ार के अंदर एक दीवार पर अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं, जो मज़ार की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मज़ार को हरी और लाल चादर से सजाया गया है। मज़ार के चारों तरफ खम्भे बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं, जिनमें सोने और चांदी का काम किया गया है, जो मज़ार की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। हाजी अली की दरगाह को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हर वो एक काम किया गया है जिससे ये दरगाह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। हाजी अली की दरगाह समंदर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। हाजी अली की दरगाह तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर एक पतला सा रास्ता पार करना होता है और ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और जब भयंकर तूफान आता है पूरा का पूरा पुल समंदर के बीच में समा जाता है, या फिर कहिए ये पुल पानी में इस तरह से समा जाता है कि फिर दिखता ही नहीं है। पुल पे जो कोई भी खड़ा रहता है समंदर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। समंदर चाहे अपना कितना भी आतंक दिखा ले, चाहे यहाँ पर ज्वार भाटा क्यों ना आ जाए, मगर ये दरगाह समंदर में कभी नहीं डूबती। और इसी चमत्कारी वजह से लोग दूर दूर से अपनी मुरादें पूरी करने इस दरगाह पर आते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों से लेकर नॉर्मल इंसान तक हर कोई इस दरगाह में अपनी मुराद लेकर आता है। इस दरगाह की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर हर धर्म और हर जाति के लोग आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और दुआएं मांगते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं और चाहे कैसे भी हालात हो, सुनामी हो या फिर बाढ़ आई हो, हर कोई इस दरगाह में बिना माथा टेके वापस नहीं लौटता। लोगों की इस कदर की मोहब्बत देखकर अल्लाह अपने हर एक बंदे को हर परेशानी से बचाते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं, उन्हें मायूस होकर वापस नहीं जाने देते और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाजी अली बाबा एक बहुत ही उम्दा परिवार से ताल्लुकात रखते थे। एक बार का वाक़या है, हाजी अली बाबा उज़्बेकिस्तान के रेगिस्तान में नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान उनके सामने से एक औरत गुजरी और वो औरत रो रही थी। हाजी अली बाबा ने नमाज मुकम्मल करते ही उस औरत से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि मैं तेल खरीदने गई थी और वो तेल का बर्तन मेरे हाथ से गिर गया। अब मैं जब घर जाऊंगी तो मेरे शौहर मुझे बहुत मारेंगे। हाजी अली बाबा ने उस औरत से कहा कि तुम पहले चुप हो जाओ।
اور مجھے اس جگہ پر لے کر چلو جہاں پر تمہارا تیل کا برتن گرا تھا۔ وہ عورت اٹھی اور حاجی علی بابا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جہاں پر اس کا تیل کا برتن گرا تھا وہ ٹھیک اسی جگہ پر لے گئی۔ حاجی علی بابا نے دیکھا کہ ہاں یہاں پر واقعی میں تیل گرا ہوا ہے۔ جس جگہ پر تیل گرا ہوا تھا حاجی علی بابا نے وہاں پر اپنا انگوٹھا گاڑ دیا۔ اس کے بعد تو کچھ ایسا چمتکار ہوا جو دیکھنے لائق تھا۔ اسی جگہ سے تیل کا فوارہ نکلنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر خواتین اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنی خوش ہو کر پھر اس نے اپنا برتن اٹھایا اور تیل کا برتن بھرنا شروع کر دیا۔ پورے واقعے میں خواتین تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی، مگر اس کے بعد سے حاجی علی بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ انہیں بھیانک خواب آنے لگے جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ حاجی علی کو ایسا لگنے لگا تھا کہ انہوں نے خواتین کی پریشانی تو دور کر دی، مگر اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے زمین کو چوٹ پہنچائی ہے۔ انہی سب پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے حاجی علی اور ان کے بھائی ممبئی کی اسی جگہ پر آ گئے تھے جہاں پر آج حاجی علی کی درگاہ موجود ہے۔ حاجی علی اور ان کے بھائی یہاں پر کاروبار کرنے کی نیت سے آئے تھے، مگر لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ حاجی علی کے بھائی واپس اپنے گاؤں لوٹ گئے، مگر حاجی علی واپس اپنے گھر کو نہیں لوٹے۔ وہ یہیں پر ٹھہر گئے، لوگوں کو دین سکھانے لگے اور اسلام کا پرچار کرنے لگے۔ حاجی علی کے دوسرے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حاجی علی جب حج کے لیے جا رہے تھے، ان کے پاس جتنی بھی زمین، پیسہ، جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی سفر کے دوران حاجی علی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کچھ اس طرح کی خواہش تھی کہ ان کے انتقال کرنے کے بعد ان کے جسم کو ایک تابوت میں رکھ دیا جائے، اور ٹھیک اسی طرح سے لوگوں نے کیا۔ جیسے ہی ان کی روح نکل گئی ان کے جسم کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا اور ان کے تابوت کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ ان کا تابوت ٹھیک سمندر کے کنارے بہتے بہتے ممبئی کے تٹ کے کنارے آ گیا۔ تابوت کو جیسے ہی کھول کر دیکھا گیا اس کے اندر ایک بوند پانی بھی نہیں گیا تھا۔ سارے چمتکار دیکھنے کے بعد لوگوں کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ حاجی علی بابا کسی نہ کسی چمتکاری یا پھر آسمانی طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک سب کو اس بات کا تو یقین ہو چکا تھا کہ تابوت میں موجود یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی خاص اللہ کا ولی ہے۔ اور اسی وجہ سے حاجی علی درگاہ پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہاں کی چمتکاری شکتیوں، پاور کو محسوس کرتے ہیں۔ حاجی علی درگاہ میں ودیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ ممبئی میں یہ درگاہ 4 چاند لگاتی ہے ممبئی کی خوبصورتی میں، اور یہ ٹورسٹ کے لیے ایک پوائنٹ آف اٹریکشن بھی ہے۔ دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں اسلام مذہب کی جو شروعات ہوئی تھی وہ عرب کے دیشوں سے ہوئی تھی۔ عرب سے ہی لوگ پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ان میں سے ہی ایک تھے حاجی علی بابا۔ آج کے وقت میں دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو حاجی علی شاہ بابا کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمان آج حاجی علی شاہ کو سمندر کے بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا حاجی علی درگاہ کے بارے میں کچھ ایسا کہنا ہے کہ اللہ کے بندے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ کوئی پراکرتک آپدہ کیوں نہ ہو، جیسے باڑھ اور سونامی۔ جس طرح سے حاجی علی شاہ بابا اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے کاموں میں گزاری، اسی طرح سے ان کے مرنے کے بعد بھی
अल्लाह उनके घर की हिफाजत कर रहे हैं। बात तो आप भी जानते हैं कि मुंबई में कितनी बारिश होती है। मुंबई में चाहे कितनी भी बारिश हो, समंदर अपनी कितनी भी तबाही दिखा दे, मगर हाजी अली दरगाह के अंदर पानी कभी भी नहीं घुसता। हाजी अली शाह की कहानी तो आप सब जान चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कुछ नए रूल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ के लोग बताते हैं कि 2011 से पहले ख़वातीनें मज़ार के अंदर यानी दरगाह के अंदर जा सकती थीं, मगर 2011 के बाद कुछ ऐसा रूल बनाया गया है यहाँ की कमेटी द्वारा कि हाजी अली दरगाह के अंदर ख़वातीनें नहीं जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि ख़वातीनों को दरगाह के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.